Hi guys! Welcome back to my channel everyone. And for today's video guys, pupunta kami sa Goldilocks. Hello guys! Hey. Hello guys! Bibili kami ng cake dahil birthday ng kanyang papa. Ayan, birthday niya ngayon guys. Hindi pa ako nag-greet sa kanya. Nandun siya sa Japan. Ayan, surprise namin. Cake lang namin. Surprise kay papa. Punta na kami sa Ipon. Dapat may samad na Bibili kami ng cake sa Goldilocks dito. Goldilocks. Isa may maganahan? Mag-design na siya sa cake. Ayan, nakabili na kami guys sa Goldilocks. And pauwi na kami. Hindi alam ng partner ko na na bumili kami ng cake. Hindi pa ako nag-rate sa kanya guys, kaya magagalit talaga yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Sino pa? Ayun, sa kanayan. Mau kay wala ni great na ako. Wala ka ni great na ko siguro kaabot ni. Ewan ko ni great mo kaya namin surprise. Surprise na papa. Happy birthday papa. Thank you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Papa. I love you. Thank you. I love you very much. Blue na cake. Love you, love you. 1, 2, 3. Wow. Thank you. Happy birthday. Uy, pinangga ba ang mga nak-nak ay? Mana? Na Excited na sa mga ka-okay. Muyo. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. Hinta papa. Ah. Oh. uy, kayami ba na eh? Kayami ba na ay? Paano po? Kayami ba na eh? Kayami ba na anak-nak eh?
Kayami ba na ilang cake, oy. Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Happy birthday, Nako, Papa, Nako! Happy birthday, Papa! I love you! I see you in my house. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Papa. And I love you. Ayaw! Thank you. Asa ang mata? Ang mata? Ang mata ni Rian.